la gulu beleta kamari ulube sunuta woli balube kasiteye tubanko la kide abudun ko rahmani gundolu sunuta mamadu ture moro ulube la sunuta kafo min ko gani kamutari ala siso hayrala fondation wolube ko gani kamutari wo benkanto daira be ko gani kamutari wo wala dingo ma hawasidia wolube mutariya naya nadwa alaji naya nadwa alimamu silla ya belakwa Allah Alo ma bella. Nani national level. Benkanto daira beko genika mutari boy wala dingo ma hawasidia ulube mutari naya nadwa alaji naya nadwa alimu silla ya No. Yeah. Yo bari ngodu alsi hakko nye bi na raison te bendi bari émission ni réseau hari hason émission ni be akela le bi sinin fanan nin ala son ta réseau sinin so ma fanan nin amam ben mbe 30 minutes kela le bi sinin so ma nin ala son ta nin na présidente nin haja abdurrahman gundo nangundo ba si c'est pas dimba nyuma sinin so ma be do fanan kela harabe kela 30 minutes de ou une heure de temps sinin ho fanan ke awa nangundo hata sujet fanga ma direct ni ha contrôle la dro ngata sujet puisque réseau bi bankam data E wata sile le réseau fanganya. Safo jamaa ka assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama fefeni be na sagala na kontoro hal saringe bunya famajigo tiginintaya bari nya kontoro bari njulujo ko kontoro ay sila muslime dinga bema France horo musulu anin France horo kelu anin muslime jama'atu malum bari ngelu fen sa la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kontoro be silima muslime a kontoro donc comme région te sonni awa mbetam fama di sansi a konton na radio en propriétaire ite président ba fanga konton awa ape fat président ba nyin konton alain tay yo alain tay ba na buya bumbasi mba konton na vice président président konton alay sara ni jabi kaben kanto président konton alay gundo karamba awa jalinka mutar président ke ma konton alhaji Mesa Madi ani te fanga président ayo et puis ntandi nyama no gore donc mbila mering ni rankili soto danku ni rankili tuloton si danku non te sininga kambara la bari
il faut être à la disposition de ta famille et puis voilà quoi. Basinte abarkaye abarkaye nangundo ba ilan na kiriro dankunninge radio kamula konola hafiyen ka barka donc bi mbe kumala muma wole mo éducation ti ani ape fatila benga membe nari le 13 le 13 be kanyana lungu mama abe kanyana samedi men nabe nari samedi men nabe nari ape fati madrasatu karamogo ba abe misilimo kilila misilimo nako ko misilimo bokengolo sinya bato ulu kakandingolo sinya bato hindiangolo sinya bato konakiri menyen furelu burka kure misilimo be jangoja nyimbe sinya be kirilo nyin konola nyimbe la kirilo mbe nyalla nyimbe masal kono wolumo minto Toulouse mumbe puisque jahango turu membe jahango ko wole mo London jahango tahta jangoja anin turo men si yaran anin turo men si déplacer wole mo London turoti wo London wo turo mbe bari nga be kilila ya hana ni nyoho wasa sal kono ni meme no nala ihi bulo la taga ni meme no nala ihi bulo la taga donc mbe kumala wole ma donc ite dum ape fatiko ni ita hamunde ape fatiko fanga ala ko mogolu fanga e ha dondi nyasi fanye ape fatiko ni to ala ko menum ta fahamuri ala ko e ha fahamu halon ko ni mun kuleti kamanyante de ko furubalem akita afuruba dingira mbe fe e ha dondi nyasi fanye wala Nsafo folo kauju billahi mina shaitana rajim. Ninga min fo janna ha mentore sentu ala en kanto annabi en fama jigo kan tigininta ya kan hormo kan bunya kan. Ba kumo ko gole. Wallahi Ay taala jammi amen on fa ay bole jammi amen on si. Bari nta kaminje ape fatiko to. Ko c'est union qui fait la force. Men tambita nte mabe holo ne bari kunti je men meba atala la mansa baya wole meba bato imbe se banne wallahi mo fa ko jamano en kona kito e kala e banna première guerre mondiale ketale gan deuxième guerre mondiale keta e ha guerre l'âge de guerre e ha enterré ko ken telu jango kay lombitugo musolu surtout telu musolu wallahi nga kumanke liyembungol kono nga kumandinga liyembungol kono nga kumam mfanga liyembungol kono l'âge de guerre qu'on enterre une fois pour toutes ala partager ça sert à rien ça sert à rien kanyogon détester kanyogon critiquer kanyogon nani c'est pas la peine c'est-à-dire pas perte de temps de moti perte de temps ni kanje ape fati kumo fola bi Mamadou Touré ni be mobile kono ibala burla ni ka marche avant que tu vas en avant ni ka marche arrière que isono marche arrière fanankela donc on te gana marche arrière le ke ba mobile burla le monti direction ape fati ouais ibataje direction ape fati ape fati ni ngongo tuba sous raison de moi ma dagine aketa kubaleti mbeye ngafo ma sonta manson be a président konto na folo alhajintai banawiya anala 9 membre minga ape fati so base manga sigi wallahi ndamu parce que ape fati luntan tentati ape fati duguringale muntin telle folo ka ape fati ko engero damu tajam france muso be ki konje denni ko la nyaminda namu donc hambi ape fati moi mogoleti mamombruleti 120 € par an o me fusi bon na godo la funa haka fama mbe fanda golengali sanna 200 € 300 € ha bulankanna Mamadou Touré 120 € nkana kawa o mokomba bulala ape fati to londi ko to surtout ko londi ko même mo jango bela
fierté Non, ti mais alors ni ko ape fati directement ya kilo se ta minto jango tubango ha mobilisation ke nsa fo ka kan di Sénégal ja wo jang ha mobilisation ke ko ha projet de réaliser ila dugola nte ken dura mane gundo haje awa ide nyinne kono donc wo mobilisation wo keta jangol ma dengaliti nga nyokon lunga kono nyokon ma telfa nga londi ko tellement que ja muso ga londi ko important nga lombi Europe kono la afota nyami ko karambugo be lola nya be wulita hinyatili alhajin tayila men nata ideti ani alay tigdanke sankumba fanan kontonna jam peteke vice président de madrasatou karamoba apefat mbenara be male si tu me permets parce que apefat keta kuleti exemplaire le mu mbe sen yaga male ba apefat Mamadou Touré 1500 enfants qui étudient dedans 1500 enfants 1500 enfants qui étudient dedans. Ouais. Allah Chaque année, hein, c'est par année ça. Sanga le moti. Kaso bungo, bunda, wuli killing kemelou le gana balawonya. 1500 prisons qui a été fermées devant ses enfants. Allahu Akbar. Non, il m'a intellectuel. Bon, regarde pas. Et bataille, bon, on kana après fat dirigeant l'Esra qui le comportement a manqué. Non te mbedelen kanya la siala nya. Surtout kelu. Ntelu muso dolu bijan nte ndiga be bijan ko. Bari kelu yo muso dolu balu kunje mini dingal be karan kanji. Mbata na je tuko. Muso fula nyogol bije saba nyogol bije wolle dingal be karan kanji. Ntelu muso gen tula jang ka bon dingal da jang hol dingal le financer ji. Ko dingal soto bakal lon tabarato no dom bago mo londe. Donc mo min nata ideti iseno ala ko jando bije ami hene mais ça so dialogue khatab ronde kembe kan sigi ngan kilo ke nyon kam mais akana la bula parce que c'est quelque chose d'important mo me karanga fo jaha muso yen jambi mbe dingalu bata bac passé mbe dingalu bata si lycée mbe dingalu bata taga ha université mbe dingalu be étude la bi betege be nyabala donc karanko important nemu Europe mo koye nyabala mbe na sara min fangala banko kay tala école lo la mo la village la ko ala ko karambali ara se bay nin tellement change to hakaran bi tuba di musun ni ngani France kanga fi nyala folo ton tel ben ala to min na moro enyin safe no misalo mila kuma la tegede a misalo movement mugo menu ni na ta hari Europe ja ibota tuba ou bien tuba tana ihana Europe ja ni man français minimum français kanga me ila insertion yana ala no na masile abe gole ala le woni direct ga bo tuba direct kana ko na kriyo ni na to ko na kri fa fole ta ma ngali fa sila frisa ko France mun na to ti ko France kan karanga manye France kan ni wala do je parce que ar mo ya ne ni man kan ise torole fo kan na tambo ki ya masiba ba donc kan wo kan ni ha kara ise ala tala lon na kono bi tuba di se français fo bi ça fait nte do lu bi je bi ise testo lu ke et puis har France di ngal takatani gaje tuba di ngal be karan ni nyado mabi ils étaient étonnés ça fait tuba fa a développer les kendeke mais mila kuma la tege et puis ni be janten sanyi e ha muso do ta sanyi muso a dondin karan abe tuba ja a karanta ja dondin karan arabu kamba comme madrasatu karamo ba franco arabe wo franco arabo asenola ina se ite bijan ni ta fait puisque muso do bije ila muso folo ube ila muso fulanya français ja in ta fait ini la manyo hakuma téléphone la bon kono
awa ni be bun kono al se testo kile ñogoma Mamadou Touré mo fo al se testo kile ñogoma ise testo ni mankara Mamadou Touré a important fa bu minti o la ne France kan ni madrasa minje karan kan nombi nte dura man gundo fele gang nse mogole ngini khasara khata bara khasara nay baba anti jang hana dingal karan ni te muso e karan ni isi dinga karan wallahi madrasa karam mo ba tuba important do moti donc msiaman na bonya ubi khatakati si kutalia ki kan dingal karan ala partage mo dungi dinga karan Mamadou Touré tu me permets mo hi dinga karan wobe adaji golo dunni dinga bulla nte se fo janga kelien e ka wuli ngay ko combattre har Europe ja dinga lu bata wuli ko ka janga ya fo yen nim ma fo yen ndelle nati soto Europe ja hike européen ti nin tati soto makanu mbi ke la makangoliti donc na fotu le ma beti kel ga wuli khala musolu kan dim fa dolu ka teran na disposition manga godo sara harim bati go la salaire le sarala ahadin ngal karan mbarim fulo bato nyale wolu bata dugol sanjambi ibata misirolu sambi ibe londo kan kala gense wala bi fanga bunyari wallahi ila usata pourquoi ndeli ben sigilla ninna godi bobay ninna kallanke ya bay nimbe mballa ko kar mo ba munne ko mbemba ma ko kar mo ba londole donc karanga important nga lonne nga wuli khadema nintu nga delesele malentendement behi tabla l'âge de guerre qu'on enterre na guerre ka ke muntibi khanyon dema wallahi na kelo ka ke muntibi khanyon sutune na kelo ka ke muntibi khanyon kotobula hakilingi mala ni na ti hakiloti association lu nganyina khafa ko association bele ha jama ma de min hakilo te ke kilinti wolo ha ke kilinti groupe lu association mu yiri joleti bulu siyama ngale setarala e ma de karamo ba ko tuba manene aka tuba ma tegeri nga ha tokola mintola arjanna yiri jo parce que aka lon ko génération min benala ay kele yiri jole ti bebi ta bulu mutalale bulu kendo wallahi allahu akbar bari yiri jo min tututa wala muinti ko londo be mbama lonta wolila mpana lonta wolila nta ken semaine fo moi gundo ba j'ai enterré l'âge de guerre j'ai pas de guerre avec quelqu'un et tout le monde fait pareil tous nous les femmes ntelo ya musolu ntatalu ndoholu ali lonko ntel min na ta faransi jang ngandi ngali be soto jang ha ntel talbi janne de ngakatake ni école bu ngoyno ke tati dingal ka janga ya karan dingal bata wuli hi nyatili na ko ka janga ya londo dima min ba londo kan ha karanje walla nin dinga dolbe na la futula alla be ki ko ngandi obligé nyaminna o moy ni ta français kar wo so ni gim français kan dola ite france wote ke wose idige ndigi jahanga kan dola nta di musu folo vetenna sigita bleda ko me bleda ha ni gin jahanga ya la ha janga kan fo bi rasi ante fangati ata fara ngo ni gin europe ko dola donc na richesse me perde ala na naso me perde ala barni mawo ka be dan nan telle ma de wallahi donc alanda yari manson ta hakilo e male parce que hakule combattre gang nation be besoin ni mimma village be besoin ni mimma janga ya be besoin ni mimma wol mu londo te anade ma bakulu wallahi ni kila ya mu nsafo ko jahangolu karamo ba madila kila mo golumu akafunyo keta awa kila de ma baholti wallahi allahu akbar ila wasata jangol kila lemu atala ase ide dobula do kun kono sai mo ma la bota janna se patan aralela ante musiyama ante ke yama wallahi donc ide le muinti ngakan ha développer
nin jammin mamben nse makasila ya alaji janne mamben jambenta avec dialogue pas violence ibataje donc hawuli mbe kusiya manke kanya barinte nin dun ta tuba dun dala nga madrasa karamoko baje Mamadou Touré ate kenye fierté baleti wallahi parce que ni mam boulot tu te sens utile pour ta pour ton village pardon c'est-à-dire karamoko bala turaso dole mo ape fatinyenti ani jaha alfan ina turaso le voilà non inter génération fanga la fierté de mo parce que Mamadou Touré ite kilinga ita dole yawo bari kilime ape fati se pa dono jamale denta nse jamala fanga lo muma ape fati le mo parce que ite la diero bato ya birki din kilin sigile ça c'est une fierté mais ni dum mabulato wallahi ni mabulato ça ko man table ento jafa yimbate ke tubate Mamadou Touré nga kawandi kilime na alpha bayna ke bani bakarambaya alay bayo kanjura Allahu akbar almunema ita Mamadou Touré ba fola ko kom fasol mu tubati kom bebe mbale ka tuba matege Mamadou Touré nga kam barako itala nyogon nando na afu kom bebe mbale ka tuba matege wasahata wala ke nteme mo danku mbenna mento mbaka taka parce que ite bi tala ngin kan te ben tala ngin kan kilin te lala gabur kilin kono pourquoi ibe empêcher la non wallahi ala pour rien de tout tu vas m'empêcher donc be aka ine lali kun kono la khafo ko tuba ni ntelaka akotondi male tarabuna mambe mbal khatumbulla nin ku min ketan na génération kono la ngalon khafo kontelel ho provoquer mbe mbal mo tumbulla donc par an par élève wallahi billahi tallahi Mamadou Touré nin dossier dada tawula Europe jango la tibabul kotola ko le 40 wala résultat bota ntel fa tay bo ape fati de mato parce que tibabo be contrat be karambal ya ne contribue dunia fa be ne contribue donc ntel namu arin te minje nte tartale madrasa follow militumbe tuba ani kesi amam bija min be kawando bo kante mwalim seti mba konto na jang kawani malon khatatu atara siya man karanje dindimma me wodol to fata bay batake alfati bari mbe dindimma nyoko jeligi image ite hila carte sa haja Abdurrahman Gundu yo 120 euro Mamadou Touré 120 euro inde dogo yari nyala lo parce que munna haja Abdurrahman Gundo abatala carte 120 euros wallahi 120 euros c'est rien atala koto wallahi jani be godo lalabi adun dingirato ikana fodo ko ni ngadi ki bada mulale na ngada mo bani alale te bari ita ha bo nganne minna atala nyabe nonna ko kar manyin kenyen ta kelaye est-ce que na ilala gabur kilin ko ne mi ta makata mo ya fanga bi si ta makata donc be hakata hakarti insan Mamadou Touré mbe basinga lisa na jan 600 euros jamso akata la pe fati nun ko ba la kata birin 2006 nimbite ingaje elota hambe ata jama kilingere mo bar hambi bam bata pose ke mbata reposer pendant quelques années awa gole al fana mbata bula bar be ga wuli tugun xambulo du ñoxom bul ko union cité la gagné parce que nyaba la madrasa mila kumo kuntu isi dinyanye non jango be jango ja ko misilimo ko ni haku folo la wuli naketa ku kendoti mo boti tenuma abarajo iba barajo sotolale parce que ape fati ni haje bi janga sate ubela misirol be lokan école bul be lokan forage be lokan ape fati le folo ha réunion na wulija jahango kilintu mala wulija ape fati le folo ha réunion na wuli ni haje bi bebe réunion kela ibe misirol lokan ila satela ala ni sabu ala ni ape fati
ape fatle ha ni ide ni nabo ko jaha benga sela wulile no jahangol hiblo kafi nyoma hakudo ke bien sûr donc wo keringe donc c'est une fierté pour ape fat wo kono nte se même pour jahangol ye mo holo ko ite jahanga benga nyinga hero do la sile ila satela jahangol hisigi hasalta ja ko hero do la dunne ifa sola ikanta ape fatila benga ikanta a soutenir lale ikanta soutenir lale sans exception munna parce que ni haje misro lota ite la satela ni haje misro lota sate kutenula ala ni ape fatiha ide nyuma menta ha yita ko be kanta ko jahango fananse no la nyin kusifa kala ha bengala wudi be hana ha drome kilin drome fla enero de ero ha kafu nyoma ha bugi ko jamale se kuno donc ko Mamadou Touré ape fati keta exemplaire leti moro ndel dol ni kel so ben non fo se sifa kilinga kara hake ape fati diatanye voilà janga muso na ke habo hata ga dingira to ali sigi ali be haje yo ape fati bengele mo hake ase fan donc hambi nga sajo le kela de mbe habo kadi karamba ko mbingi ko la fondatrice de ape fati yo d'accord basinte j'étais parmi mon mari était le fondateur de ape fati, les 9 membres de fati. Donc atel fanga ape fati diante tellement que ape fati diata yen 2006 yanata ha ani alanta radi kele identa champion groupe le midi ils étaient les champions de l'éducation OK ijana championnat ko championnat ko le itel ken jana ke champion le titene champion dorante bari ni mini denta mini ken ngake champion le midi wo mogo sonta ko manso wo barajo ni mogo ni bebo to talala le bataje nde wala kan determinato nki kanan dam barajo la donc be hakata hakarti 120 euros et puis 120 euros infana c'est pas un obligatoire qui rasara alungo fam parce que dolo question poser l'entema nka yen kal kartita ko 120 euros gasia ko wonte mbulute janni samedi ko no hari ko le kibi la dugole sa 10 euros sarale même be okiperi ape fatima yata 10 euros dablu karu ami toro ou bien ni sa 20 euros sara ou bien ni sa sara 2 fois ou bien ni sa sara 3 fois imbekili donc facilité de paiement ne fomanti eta ila compte la e ga fo ko 10 euros e ga ila compte numéro di e ga prélèvement virement bancaire ke c'est facile à ce sera le paiement ba kalama wallahi ila wasata donc wo fana isono la justifier la il a dépense budget le kono ha fo mbe association ba do le to na village là pour aider les plus démunis et puis l'éducation moi je paye 10 euros par mois. D'accord, donc mbatila harfo la me beteke adiatanye abunyatama maintenant bonjour à tous. Si nous question même bemboula wala munyenti altel men mulu bagolti yo ala réseau tata caméra antila voilà c'est bon donc bari malubi le ape fatila benge membe nari le 13 samedi membe nari mbe nyalla misilmolu bema katara be jahangolu make musu dinding keba ni mense afanna sotono hatahaje imo nyuma ni man tahafana tana wondin tila fo hera parce que ni mumunti misilme kolemu dina kolemu question même bente bulla première question à poser ma direct là ape fatikoto altel men mulu bagolti ise conseil jumandi menu dingalu be karambungo nyinla ape fati kono ibe karanga laji yo atata tugu
réseau bi réseau ni bon ndemelambe question in fengela droit après mba ala lola tuma do soroma ni se dondinke ni ala sonta nonte voilà et question du man ici no la conseil du mandila puisque en tant que mère de famille et mo menu ni dingal be karankan ape fatima drase du karamu bani kono imi dingalu karamol ko dingal me tahajjunda qui se taxale retard la alfalu itulubenna nalu itulubenna menube tuba ibi dingal la taxala ani wuluba o dol bele janjat i dingal be madrasa tu karamo ba donc ko dingal se taxa retard la e dingal lungo dolla dingal ñini me taxa madrasa yina bon lungo dolla wato dolu wuluba ho ñinu ni ala wayasi la Conakry ni be tala wayasi la Conakry i dinga be karanga la isi dinga la bo karanga la ina hata yi ñoon fe Conakry donc il se conseil du mandima ala ko i ho pratique da buluka i hani dinga ni be wayasi la i ha wayasi